ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اور کسی دوست نے اگر بات نہیں کرنی تو ہمارے پاس ایک دو کالر ہیں، ہم ان کو لے لیں۔ جی باتیں تو بہت ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کال کرنے والے ہیں ان کو زیادہ موقع دیا جائے، کیونکہ اس کے دوران بہت سی ٹھیک باتیں ہے، ایسی ہوں گی جس میں وہ باتیں دوبارہ آ ہی جانی ہیں جو ہم نے ابھی کرنی ہے، تو آپ کالرز کو موقع جی دیں۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ خاکسار جو ہے اب کالز ایک ایک کر کے لے گا۔ سب سے پہلے تو ہماری یہ درخواست ہے دوستوں سے جو کہ کال کریں کہ برائے مہربانی آپ جو ہیں وہ آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق آپ گفتگو کریں، اور جو گفتگو جو ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ادھر ادھر کی کریں گے تو ہماری مجبوری ہوگی، ہم آپ کو سٹریم سے نکال دیں گے۔ اور دوسری ہماری یہ خواہش ہوگی آج کہ جو بھی کالر ہمارے آئیں وہ ضرور جو ہمارا جو ہم اب دیکھیں دوسرا پروگرام ہے، ہم آپ اب تو کہہ لیں ہم تو منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں حیات عیسیٰ کا آپ کا عقیدہ ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت پیش کریں، کوئی دلیل پیش کریں۔ تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج کم از کم جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ ہم دو باتیں کریں گے، ایک تو دلیل پیش کریں گے قرآن پاک سے، دوسرا موضوع کے اوپر رہیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ ایک دوست ہیں جنہوں نے زیتون والا رکھا ہوا ہے اپنا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زیتون والا بھائی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید یہ وہاں پر نہیں ہے اسٹریم میں۔ اب ہمارے پاس یہ ایک مبارک صاحب جو ہیں مبارک صاحب، یہ مبارک راشد صاحب۔ السلام علیکم مبارک راشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الحمدللہ احمدی مسلمان ہوں، اور میں نے آپ کی دونوں کی یہ باتیں سنی ہیں ویڈیو پہ، جی تو جہاں تک میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرے حساب میں اگر تیری ماں نے یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بیچارے بہت ہی کوئی پتہ نہیں کون صاحب ہیں، لیکن ان کو شاید بات کرنے کی تمیز نہیں آتی۔ ہم جو ہے جو بھی ہم نے تو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جو صاحب بھی آئیں یہاں پر کال کرنے کے لیے، جو اخلاق کے دائرے ہیں ان کے اندر رہ کر اگر آپ بات کریں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے، ورنہ انہوں نے دیکھیں انہوں نے اخلاق سے ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو خاکسار جو ہے وہ ان کو نہ صرف یہ کہ اسٹوڈیو سے باہر نکال رہا ہے، بلکہ ان صاحب کو ایز اے گیسٹ جو ہے وہ میں نے بین کر دیا ہے تاکہ دوبارہ یہ کال ہی نہ کر سکیں۔ اتنی دیر تک ہم چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک فیصل فاروق صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل صاحب جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جی فیصل صاحب آپ جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ ہم بہت ہی جس طرح میں نے شمس الدین صاحب کو کہا ہے، دو موضوع ہو گئے ہیں، یعنی دو پروگرام ہمارے ہو گئے ہیں، اور ہمیں کوئی بھی غیر احمدی جو ہیں دوست وہ حیات عیسیٰ کے اوپر قرآن پاک کی آیت کوئی محکم آیت پیش نہیں کر رہے۔ آپ اگر ہمارا جو ہے جلدی سے ایک بڑی مہربانی کریں، کوئی محکم آیت جلدی سے بتا دیں، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ذرا سن لیا کریں، اگلے کی بھی کچھ سن لیا کریں۔ میں آج آپ کی تعریف کرنے لگا تھا کہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ماشاءاللہ، یہ کہہ کر کہ ہم آج برابر ٹائم دیں گے، اور خیر پھر زیتون ایف ایم والے لوگوں سے فل اگنور کیا ماشاءاللہ آپ نے، بڑا اچھا۔ اور دوسری آئی ڈی سے مجھے مجبوراً آنا پڑا، پھر آپ نے فوراً اٹھا لیا، تو یہ چیز بھی ناظرین کے سامنے آ گئی۔ تو مجھے امید ہے کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اگر میں تھوڑا سا پروگرام جو پیچھے گزرا ہے اس کے اوپر ایک دو کمنٹس کر دوں، اگر اجازت ہے۔ جناب فیصل فاروق صاحب، آپ کو تب صرف اجازت ہے اگر آپ موضوع کے مطابق رہیں، کیونکہ ہمارا ایک ماشاءاللہ پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر جی رہے ہیں۔ جی جی بالکل موضوع بالکل، ہمارا حیات عیسیٰ ہے، اور حیات جی جی عیسیٰ کا عقیدہ جو مسلمات آپ کے مسلمات سے متضاد ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمارا موضوع غلط ہے تو حیات عیسیٰ کے حق میں آیت قرآنی کوئی پیش کریں تو پھر ٹھیک ہے، آپ بولیں،
میں آپ کو 2 منٹ دے دیتا ہوں. لیکن اگر آپ ایز یوزول دیکھیں, آپ کا مجھے بھی اب آپ کا اندازہ ہو گیا ہے یہ بات کرنا نا کہ میں آپ کا یہ فکرہ پیٹ ہو گیا کہ میں بڑا جی وہ مجھے بڑی اس سے وہ ہوتی ہے, میں توقع یہ کرتا ہوں آگے سے بات ہی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کے فکرے بازی میرے بھائی نہ کریں. میں آپ کی وہ جو اسٹریم بھی سنتا ہوں یا آپ اکثر استعمال کرتے ہیں, قرآن پاک کی آیت پیش کریں. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا کہ آپ اسٹریم سنتے ہیں. دوسرا عرض یہ ہے کہ میں اسی پروگرام کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سراج منیر کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا. آپ گھبرائیں نہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کو ریموو کیا جا رہا ہے, اس لیے میں اس پہ خاموش ہوں. تو اگر اجازت ہے تو میں 2 منٹ ٹائم نوٹ کر کے پچھلے چند چیزوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی گزارشات کر دوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اجازت ہے صرف اس صورت میں جب آپ حیات عیسیٰ سے متعلق کی بات کریں گے. پروگرام میں تو دوسروں نے بھی بڑی کوشش کی ادھر جانے کی, ٹھیک ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں وہ لفظ نہیں بولوں گا. اب میں دوسری مرتبہ وہ لفظ بولتا بھی نہیں ہوں کیونکہ وہ بین ہے یہاں پہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہیں پہ اسی موضوع کے اوپر چلتے ہوئے کچھ باتیں ہوئی ہیں جس کے اندر بیانی سے کام لیا گیا ہے, تو ان کے اوپر تھوڑا سا بولنا بنتا ہے نا, کیونکہ اس کے اندر جھوٹ بولا گیا ہے اسی پروگرام کے اندر. جی چلیں آپ جناب آپ بولیں, جلدی سے بیان کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی مجھے پتا ہے وقت کی کمی کا, مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے آتے ہی آپ کو جب معلوم ہوا کہ یہ وہی ہیں تو وقت ظاہر ہے کم ہوگا. اچھا پہلی بات یہ کہ میرے بھائی ایک منٹ میں فیصل بھائی آپ وہی ہیں نا جو پچھلے سٹریم میں آپ نے کہا تھا, میں نے جب آپ سے سوال کیا آپ نے کہا تھا کہ میں صرف ماڈریٹ کرتا ہوں, میرے میں سوال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کے میرے بھائی فکرے نہ بولیں, فکرے بازی اچھی نہیں لگتی, بولیں. جی ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں ایک چیز آپ نے پھر کر دی ہے, چلے میں اس کو اگنور کرتا ہوں, اس کا جواب بعد میں انشاءاللہ دے دوں گا. تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ یہاں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے ریموو کر دینا ہے. یہاں ایک بات ہوئی پیچھے کہ یہاں دوستوں نے کہا, کیونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ وہ کوئی ساتھی تھے اور انہوں نے غلط بیانی کی اور آپ نے ریموو کر دیا, لیکن آپ کے کچھ 2 دوست یہاں اس میں بیچ میں فوری طور پہ انہوں نے کمنٹ کیا کہ یہ مسلمان تھا, سرکاری مسلمان. تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ وہ ریکارڈنگ میں پڑی ہے وہ چیز, سب لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ آپ کے جناب حکیم راشد ریکارڈو صاحب جو ہیں جرمنی والے, ان کی آواز تھی, اور وہ آپ کو آ کے کچھ اپنا غصہ نکال گئے اور آپ نے وہ ڈال دیا ہمارے کھاتے میں. دوسری بات یہ کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ بچوں کی طرح وہ کر رہے ہیں باتیں. بہرحال میں اعظم سیفی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جو ایک احمدی ہوتے ہوئے بھی اس قدر صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں یہ شخص آپ کے اندر کیسے بیٹھا ہے, حالانکہ باقی لوگوں میں ذرا سا صبر بھی نہیں ہے کسی کی بات سننے کا. پھر آپ لوگوں نے ایک جھوٹ بولا اور پتہ نہیں عجیب قسم کی چیز کی کہ پہلے ہمیں وہابی کہہ کے انٹروڈیوس کروایا اور پھر آپ حوالہ لے آئے بریلویوں کے امام احمد رضا خان صاحب کا کہ لیں جی اس کے ساتھ نپٹیں. ایک طرف ہمیں وہابی کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ ہمیں اعلیٰ حضرت صاحب کے دے رہے ہیں. دوسری بلکہ تیسری بات یہ کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ٹائم مینجمنٹ ہم جو ہے آج وہ بہت اچھی کر رہے ہیں جی, ہم کالز پہ لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ آپ کے سامنے ہے, ناظرین نے دیکھ لیا کہ میرے آتے ہی جیسے ہی پتا چلا کہ اوہ یہ تو دوسرے نام سے وہی زیتون ایف ایم والا آ گیا ہے, آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے, وہ دوستی کا انداز بدل گیا. میں تو اس موڈ میں آیا تھا کہ میں وہ سٹرائک جو مجھے بتایا مینیجر نے کہ وہ ہم بھیج رہے ہیں اس کو بھی رہنے دیتے ہیں, کہ ڈاکٹر صاحب ایک دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو چلیں کیا مشکلات پیدا کرنی ایک دوسرے کے چینلز کے لیے. لیکن آپ تو مجھے دیکھتے ڈاکٹر صاحب آپ کے رنگ بدل گئے ہیں, تو اس کا کیا میں یہ مطلب سمجھوں کہ وہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ عامر حق صاحب کے ساتھ بھی ایک کچھ دوستانہ میرا خیال ہے موضوع کے اوپر بات کروائیں. فیصل فاروق صاحب آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ میں نے اسی لیے سیفی صاحب کی تعریف کی کہ کمال حوصلہ ہے اس شخص کے اندر. میرے بھائی 5 سوال آپ نے کر لیے ہیں, کوئی اور بھی ہے؟ اس کے اوپر اگر تھوڑا سا آپ کو دے دیں مجھے جواب کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی ٹرین کے اندر. پہلے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم منصفانہ گفتگو کریں گے, اس کے بعد یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں. فیصل فاروق صاحب 5 سوال آپ کے ہو گئے ہیں, کوئی اور ہے یا کافی ہے 5؟ اس کے بعد اگر چاہیں تو ریموو کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو ریموو کر کے اپنی اکیلے باتیں کر سکتے ہیں آپ, اور چاہیں تو مجھے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. اچھا فیصل صاحب اگر آپ چپ کر کے سنیں گے تو میں آپ کو جواب جلدی سے دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات خوب جو ہے نا وہ کھل کے آپ سن لیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص احمدی ہے, غیر احمدی ہے, شیعہ ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے. جو شخص بھی اخلاق محمدی سے ہٹ کر ہماری سٹریم میں کوئی بات کرے گا ہم اس کو ریموو کر دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ ہمارے یہاں پہ آئے ہیں, ہم بار بار آپ کو سوال کرتے رہے کہ حیات مسیح کے اوپر کوئی آیت وغیرہ پیش کریں, کوئی دلیل پیش کریں. سب دوست دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایز یوزول
कोई दलील पेश नहीं की। डॉक्टर साहब मैं उस पे करूंगा बात, फिर आपने कहना बीच में बोला मैं करूंगा, आपने अपना मौका देखिए, मुझे रिमूव नहीं करना, मैं हयात मसीह पे बात करूंगा, पहले जवाब ठीक है। अच्छा दूसरा, और आपका चूंकि तीसरी और चौथी बात इकट्ठी थी, मैं उसको मिलती जुलती है, मैं उसको इकट्ठा ही ले लेता हूँ। बात ये है मेरे मोहतरम फारूक साहिब, आपको हमारे से ये शिकवा हो गया कि हमने आपको, आपके दोस्त को वहाबी का और उनके सामने जो हवाला है वो दे दिया बरेलवी का। ठीक है मेरे भाई, मेरे मोहतरम, हम आपको याद दिलवाते हैं कि आपका तो इजमा है सबका। जब इजमा है आपका तो फिर हवाले एक दूसरे के आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे मेरे भाई। एक बात। दूसरी बात ये है, मैं आपको ये याद दिलवा दूं, 1974 की असेंबली में अगर आपको इन बरेलवी हजरात के हवाले पसंद नहीं आते अब, और आप तिलमिलाते हैं मेरे भाई कि बरेलवियों का हवाला हमारे सामने क्यों पेश कर दिया, तो फिर उनके साथ बैठकर वो फैसला आपने क्यों किया। उस वक्त कहना था कि जहां पे हम कादियानियों या अहमदियों के बारे में ये कर रहे हैं, चलें जी बरेलवी हजरात आप भी इस्लाम से बाहर असेंबली के जरिए करवाते ना वहां पे। अब जब आपने इकट्ठे एक इज्मा का बहाना लगाते हैं मेरे भाई, नंबर एक। दूसरा ये कि 1974 की असेंबली में इकट्ठे बैठ भी गए, तो अब हवाले तो सबके बर्दाश्त करने कर पड़ेंगे ना फारूक साहिब। और आखिरी और पांचवी बात आपने जो की वो ये थी, आपने कहा कि आप तो मैनेजर से कह के वो स्ट्राइक वापस करवाने लगे थे। तो जनाब आप देख लें, सारी दुनिया देख रही है, हमने आपको टाइम दिया है, अगरचे हमने इसलिए नहीं दिया, स्ट्राइक से हमें क्या फ़र्क पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब देखते हैं कि फारूक साहिब वो स्ट्राइक भेजते हैं या नहीं भेजते, या जो है वो इल्मी तौर पर, जो हमारी इल्मी गुफ्तगू हुई, आपने वीडियो बनाई, मैंने उसका इल्मी जवाब दिया। मैं इस चीज़ का कायल हूँ और हमारे सारे दोस्त इस चीज़ के कायल हैं, हमारी कोई भी वीडियो, कोई भी हमारा प्रोग्राम जहां मर्जी अपलोड करें, डाउनलोड करें, कट करें, पेस्ट करें, जहां मर्जी लगाएं, हम आपको खुली इजाज़त दे रहे हैं। आपसे भी हम ये तवक्को रखते हैं कि ये कोई मेरे भाई, ये कोई हम गुल्ली डंडे का मैच तो नहीं कर रहे, क्रिकेट का मैच तो नहीं है कि आपको ये हो जाता है कि मेरे पैसे इतने मर गए हैं या मारे जाएंगे। ये इल्मी गुफ्तगू हम करते हैं, मजहबी गुफ्तगू। काश आप भी हमारे जैसा दिल बड़ा करें और ये इजाज़त दें सबको कि आपकी तमाम वीडियोस, आपके तमाम प्रोग्राम कोई भी जहां मर्जी चाहे वो उसको लगा सकता है, उसको शेयर कर सकता है। जज़ाकल्लाह। अब मैंने आपके 5 सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब आप हयात ईसा के ऊपर जो है वो कोई डॉक्टर साहब एक मुख्तसर कमेंट अगर इजाजत हो तो। जी एक मुख्तसर सा ये लें जी, मछली मंडी शुरू होती है जी नाज़रीन। जी ये देखें, मैंने डॉक्टर साहब से इजाजत ली है। फैसल साहब देखें, ये आपका प्रोग्राम नहीं है मेरे भाई, इसको मैं होस्ट कर रहा हूँ। आप प्लीज जो इखलाक मोहम्मदी का मुजाहरा करें। जी असलीम मेरे भाई। बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर याहिया साहब, हमारे दोस्त तशरीफ लाए हैं फैसल फारूक साहब, ज़ैतून एफएम के नाम से इनका चैनल है यूट्यूब के ऊपर। ये हमें बता रहे हैं कि जी वो एक बंदा आया था जो गालियां देने लगा था, वो तो अहमदी था, तो आपने उसको निकाल के हमारे खाते में क्यों डाल दिया। तो इनको पहचान है वो बंदा, जाहिर बात है अगर बदजुबानी कोई भी करेगा तो उसको स्ट्रीम से रिमूव कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब को नहीं पता चला, बहरहाल उसका कोई मसला हमारे खाते में डाल दिया जाएगा। आप चुप रहे ना, अभी बात सुने, गुजारिश है आपसे। हाँ जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा आगे उन्होंने कहा जी बाकी लोग तो बड़े बेसब्रे हैं और जाहिल हैं, और आजम सैफी साहब जो हैं वो खामोशी से बात सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब आप मेहमान के तौर पर किसी के घर जाएं तो उनको जाहिल कहना और उनको बेसब्रा कहना, 2-3 और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए वो मैं छोड़ देता हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर आजम सैफी साहब खामोशी से सुन रहे हैं तो बाकी दोस्त भी तरियाकुल कुलूब भाई हैं, जरीउल्लाह भाई हैं, मुबारक अहमद साहब हैं, वो खामोशी से सुन रहे हैं। मैं सिर्फ तवज्जो बाज़ दफ़ा अंदर दिला देता हूँ कि मसलन जैसे पिछली आपकी गुफ्तगू है, डॉक्टर साहब ने दरख्वास्त भी की थी कि जनाब मौजू हमारा ये है, उसके मुताबिक कुरान से दलील दें, आपने एक भी दलील नहीं दी। तो लंबी आप तकरीर करती जा रहे थे। दरख्वास्त मैंने इसलिए की थी कि डॉक्टर साहब मुरव्वत की वजह से या किसी वजह से आपको मना नहीं कर रहे थे, तो मैं ज़रा अंदर थोड़ा इजहार कर दूं कि मौजू हमारा ये है और मौजू पर बात करनी है। बहरहाल तकरीर तो जितनी मर्जी लंबी बंदा करना चाहे वो कर सकता है। दूसरा आपने कहा जी हमें वहाबी कहकर बरेलवियों का हवाला पेश कर दिया। मुफ्ती मुबशर हुसैन साहब इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, आप सब लोग उनके फॉलोअर हैं, उनकी वजह से आपने ये काम शुरू किया है, बाकी सारों ने। वो कहते हैं कि मैं बरेलवी हूं और बरेलवियों, देवबंदियों, वहाबियों और शियों में कोई बुनियादी उसूली इख्तलाफ नहीं है, हमारे बुनियाद और उसूल सारे एक हैं। आपने ये एतराज करके
खुद ये बात जो है जाहिर कर दी है कि हम वहाबी और बरेलवी इकट्ठे नहीं हैं। हम अहमद रजा खां बरेलवी के इस्लाम को इस्लाम नहीं समझते, उसकी किताबों को हम गलत समझते हैं। या आपने अपने इजहार से कि हमें वहाबी कह के आपने बरेलवी की किताब क्यों पेश की? यानी आप सब का वो कुरान करीम के अंदर आयत है ना कि आपको नजर आता है कि ये इकट्ठे हैं, असल में इनके दिल फटे हुए हैं। तो असल वो जो आपने खुद इजहार कर दिया, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वरना अहमद रजा खां बरेलवी साहब का जो मशहूर जमाना फतवा है, जो मेरा फेवरेट फतवा है, वो भी मैं आपको सुना सकता हूँ कि बरेलवी और आपने जब बात कर ली है, हौसला रखें, मेरे खाते में डल जाने हैं ये मिनट। डॉक्टर साहब आप हौसला तो रखें ना, 2 मिनट हौसला रख लें, हौसला रखें, कोई मसला नहीं। जब प्रेशर पड़ता है तो वो होता है मामला खराब, तो आप जरा हौसला रखें। फिर आपने कहा जी मेरे आते ही बड़ी जल्दी आपको पड़ गई और आपने फटाफट स्ट्रीम बंद करने की। आपको मेरा चैलेंज है, मैं 4-4 घंटे के मुनादरे पिछले हफ्ते कर चुका हूं 2 बंदों से, 5 घंटे का एक मुनादरा था मेरा। आपको मेरा चैलेंज है 5 घंटे का मुनादरा रख के मेरे साथ मुनादरा कर ले, वहां पता चल जाएगा। पंजाबी में कहते हैं ए गो ते ए गो दा मैदान। आप तो भी नए 4 दिन जुमा 4 दिन आपको हुए हैं, आप आए हैं, हमें पिछले 10 साल से हम यही काम कर रहे हैं। तो जनाब ये परेशानी आप छोड़ दें कि आपके आने से हमें कुछ ये होता है कि जल्दी जल्दी कर लें जी। अल्लामा फैसल फरूक साहब आ गए हैं। बस छोटी सी बात है जी, आपने कहा जी मैं स्ट्राइक भेजने लगा था और मैंने बड़ा आप पे एहसान किया है कि अब तो मैं स्ट्राइक नहीं भेजने लगा। तो ये कोई अच्छी हरकत नहीं है स्ट्राइक भेजना। जब आप एक बात करते हैं बड़ी जुर्रत के साथ, गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल करके अपने टाइटल्स के ऊपर और अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर, तो जब कोई दलील के साथ उसका जवाब देता है, उसको स्ट्राइक भेजना एक अच्छी हरकत नहीं है। ये आपको खुद समझना चाहिए। तो दूसरा आप कह रहे हैं जी आप मुझे रिमूव करके अकेले करते रहे बातें, यानी कि आपने कहा ये बड़ी गलत बात है जी, मैं तो अंदर बैठा ना हूं और आप अकेले स्ट्रीम करते रहे। पाकिस्तान के अंदर जो जमात अहमदिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, वो बिल्कुल यही तो उन्होंने किया है कि अपने लिए मैदान खुला है, जो मर्जी हमारे खिलाफ जो मर्जी झूठ बोलता रहे, धोखेबाजी करता रहे, और हम पे पाबंदी है जी आप इसका जवाब भी नहीं दे सकते। जवाब देंगे तो हम थाने में जाके पर्चा करा देंगे। तो ये वही सूरत हाल है जिसको आप अभी गलत कह रहे हैं। तो कभी हिम्मत करके उसको भी गलत कहें जी, जमात अहमदिया पर पाबंदी उठाएं। हम इतने बड़े बड़े अल्लामा यहाँ बैठे हैं, हम देख लेंगे क्या ये तबलीग करते हैं, हम इनकी तबलीग को वैसे रोक लेंगे, हुकूमत इन पाबंदियों को खत्म करे। लेकिन देख लें खुदा ताला के काम चलते रहते हैं। अब भी आप हमारे साथ बैठ के वही बातें कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती। तो इस तरह ये चीजें नहीं रुकती। तो बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। अब जरीउल्लाह साहब की बारी। हाँ जी चलो जी आ जाओ। फैसल 1 मिनट जरी भाई, फैसल साहब अगर आपने कोई और बात करनी है तो ठीक है, क्योंकि शमसुद्दीन साहब को मैंने 5 मिनट कहे थे और वो वापस आ गए हैं। जी डॉक्टर साहब मुझे पता है, मेरे आते ही बहुत परेशानी शुरू हो जाती है, तिल मिलाना लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मौका दिया नहीं जाएगा, उतारा जाएगा। अच्छा ऐसे करें जरी भाई आप जरा 1 मिनट रहें। फैसल साहब आप जो है अगले 1 मिनट आपका, आपने कुरान पाक की आयत हयात ईसा से मुताल्लिक पेश करें। वाह डॉक्टर साहब वाह वाह, मेरे मुंह में अल्फाज डाल दिए, अपनी तरफ से तकरीरें कर दी, जड़ दिए अल्फाज, और अब 1 मिनट है। ये कहां का इंसाफ है, मुझे जवाब देने दें। आप कुरान पाक या ये साहब, या ये डॉक्टर साहब, ये जो बाईं तरफ बैठे हैं, या ये साहब बीच में कूद के ये बच्चों वाली हरकत ना करते, या जवाब ले लें। ये घोड़ा घोड़े का मैदान, जवाब लेके जाएं। फैसल साहब आपने जितनी वाह जी डॉक्टर साहब, नहीं बेशक रिमूव कर दें। ये प्यारे भाइयों देखें, ये बातें जानबूझ के कर रहे थे, इन्होंने असल में रिमूव होने के बहाने लगा रहे थे। फैसल साहब मैं दोबारा आपको एक चांस और दे रहा हूँ, कुरान पाक की कोई एक आयत तो पेश कर दें, वरना लोग क्या कहेंगे कि फैसल साहब इतने बड़े जनाब आए थे और उन्होंने कुरान पाक की कोई आयत पेश नहीं की हयात ईसा के हक में। आपके शिकवे लोगों ने सुन लिए, आप तो हमेशा शिकवे शिकायतें, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत ही माजरत खा हूँ। और मेरे भाई ये कोई पाकिस्तानी या कोई पंजाबी को घर नहीं है कि सास और जनाब बहू के आपस में ताने चल रहे हैं। इल्मी गुफ्तगू करें, खुदारा इल्मी गुफ्तगू करें, मेरी आपसे दरखास्त है। और ये मैं आखिरी आपको चांस देता हूं, आखिरी चांस है, ठीक है। हयात ईसा के ऊपर मैं आपको जवाब देने लगा हूं, लेकिन ये कहां की ईमानदारी है कि पहले आप कहते हैं कि हम पूरा मौका देंगे, फिर अपना मौका बयान करके मेरा जवाब नहीं लेते हो, ठप कर देते हैं। ये कहां की ईमानदारी है? फैसल साहब सारी दुनिया के सामने जा रहा है ना, दुनिया खुद जा रहा है, लोग देख नहीं रहे हैं। आप इस बारे में परेशान इन्होंने अभी एक किसी एक पॉइंट का जवाब देने दे मुझे। चले 5 में से किसी एक का। आपके पास 1 मिनट है, आप बेशक जवाब दे लें फिर उसके बाद, लेकिन एक मेरी शर्त है, आपने हयात ईसा के ऊपर कुरान मैं करूंगा उस पे बात। जी मैं करूंगा, मैं करूंगा।
आयत थोड़े आप शर्तें ना लगाएं, हयाती ईसा पे मैं बात करूंगा, आयत वायत आप ये छोड़ दें, मैं जो भी करूं मैं बात करूंगा इस टॉपिक। यानी आयत आपके पल्ले नहीं है, मैं आप बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई आयत नहीं है कुरान पाक की, ये कहना चाह रहे हैं आप फैसल साहब? आप मैंने तो पहले अपनी मर्जी का रिजल्ट निकाल, एक मिनट जनाब लगाएं और उसके बाद कुरान पाक की आयत। जी जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ इस मुस्कुराहट के पीछे की घबराहट, कभी खुशबू लगा के आइएगा, आधा घंटा टाइम दूंगा, बोलूंगा नहीं बीच में, ठीक है? ये उन्होंने कहा ना 5 घंटे, मैं आपको आधा घंटा दूंगा और कोई एक मिनट आपका शुरू हो गया हुआ है, जल्दी करें। सास फूफी वाली जुगते आप मारते हैं, फिर कहते हैं फिक्रे बंद करें। जनाब डॉक्टर साहब, ये स्मार्टनेस मेरे साथ खेलना बंद करें, ये काम मुझे भी आते हैं। जवाब सुने, पहला ये कि अपने इनका अहमदी बंदा गालियां दे और उसको डाले मुसलमान के खाते में, कहां की ईमानदारी और कहां का इखलाक मोहम्मदी है। दूसरा ये कि आप ये जो स्ट्राइक का ये मुझे कह रहे हैं, मेरा हक है, अगर फिर ये आएगी एक और वीडियो, मैं स्ट्राइक भेजूंगा, और मुझे पता है 2 स्ट्राइक पेंडिंग खड़े हैं, तीसरा गया चैनल आपका ठप। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था कि ना मैं भेजता हूं ना आप ये ड्रामेबाजियां करें, खत्म करते हैं। तीसरी बात ये, अब आ जाते हैं चले हयात ईसा के ऊपर और छोड़ देते हैं ये बातें। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, क्या आपके नजदीक सहाबा किराम जब तक पूरा कुरान मजीद नाज़िल हो चुका था तब तक वो सारे के सारे सहाबा गलत अकीदे के ऊपर थे? बस इसका हाँ या ना में जवाब दे दें, हम शुरू करते हैं आगे बात है हयात ईसा की। आप अपना मामला वहीं पे पेंडिंग छोड़ देते हैं डॉक्टर साहब, और बड़ी इंतहाई चालाकी से बीच में नए कॉलर्स लेते हैं, हमारे किसी बंदे को लेते नहीं। उबैदुल्ला लतीफ साहब वेटिंग में बैठे हैं, जाहिद साहब वेटिंग में बैठे हैं, नीचे शम्स भाई बैठे हैं, नीचे आमिर भाई बैठे हैं, 1500 मैसेज उनके आ चुके हैं। मैं सारी रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है, इंशाल्लाह हम दिखाएंगे आवाम को। और आप जनाब यहाँ पे बैठ के ये तासुर दे रहे हैं, मौलवी डर के भाग गए। एक मिनट आपका बुरा हो गया मेरे भाई, एक मिनट है सलीम भाई, आपको जवाब दें इसका। जी साहबा वाली बात का आपने नाजरीन सुन रहे हैं, हमने मुफस्सल इसका जवाब आमिर अजीज साहब को दे दिया है, आपने शायद वो सुना नहीं। एक मिनट मेरे भाई, आप बाद में जाके हंस लीजिएगा। आप जो है फारूक साहब, आपने वो जवाब सुना है या नहीं सुना? हम उसका मुफस्सल जवाब दे चुके हैं, जो दोस्त सुन रहे हैं उनको पता है कि हमने जवाब दे दिया है। हाँ या ना करें, सहाबा अकीदे पे गलत अकीदे पे थे या नहीं थे? हाँ ना करें ना, मसला खत्म। सहाबा नहीं थे उसकी जगह बात खत्म। जी नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। मेरे साहब ये आपका जवाब है या डॉक्टर साहब का है? ये मेरा समझ ले आपने कहा सारे सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक किसी कीदे पर थे, ये एक झूठ है। रुके। दूसरी बात ये है, एक मिनट ये सुन लें कि डॉक्टर साहब जी फैसल साहब देखें, आप जब सलीम मीर साहब ने बात की तो आपको बहुत ज्यादा मिर्चें लगी मेरे भाई, आपने कहा कि मिडल में ना बोले। मैं मिर्चें तो नजर आ रही है, और डॉक्टर साहब ये मिर्चों वाले डॉक्टर साहब क्यों मारवी सरमत बन रहे हैं यहाँ पे? आप क्यों मारवी सरमत बन रहे हैं? होस्ट है, होस्ट फैसल साहब, अवाम देख रही है कि आप क्या हरकतें कर रहे हैं। अवाम भी देख रही है, अल्लाह फैसल साहब, अवाम देख रही है आप क्या हरकतें कर रहे हैं। जी प्यारे भाइयों, आपने देखा इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, इन्होंने यही सिर्फ रिमूव होने के लिए ड्रामेबाजी की है। अब बात यह है, मैंने इनको पहले भी चांस दिया प्यारे भाइयों, आपने देख लिया, हमने इनके सवाल का पहले ही जवाब दे चुके हैं। जो हमारे जो सलीम मीर साहब को पहले खुद ये कह के कि ये जनाब मिडल में बोल रहे हैं, इन्होंने खुद उनको डायरेक्ट, इनको जानबूझ के इन्होंने किया है। और जहां तक इन्होंने बात किया है कि कोई अहमदी यहाँ पे आया है, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा फैसल साहब, मुझे 100% यकीन है इनका ही बंदा था कि या तो इनका बंदा था या किसी अहमदी को ये पहले ये तैश दिलाकर झूठे तौर पर ये बता के आए हैं कि ये जनाब किसी वो फलाने गैर अहमदी की ये लाइव स्ट्रीम चल रही है जिसने फलां मौके पे तुम्हें कोई बुरा भली बात की थी, तो वो भाई साहब जो थे वो तैश में आके फिर यहाँ पे आके शुरू हो गए होंगे। वल्लाह आलम, मैं इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करूंगा। फैसल साहब, डॉक्टर साहब एक मुख्तसर सी बात मेरे ज़हन से निकल जानी है, वो मैं पेश कर दूं, आगे आप फिर इसको चलाते रहें। वो ये है कि इन्होंने शुरू में आके फैसल फरूक साहब ने शिकायत की कि जनाब मैं वो ज़ैतून FM बेचने वाला हूं और आपने मुझे क्यों नहीं लिया। तो अभी देखे मैं नाम बदल के आया हूं तो आपने मुझे ले लिया। इसकी वजह सारे दोस्तों को समझ आ गई होगी कि ये ज़ैतून FM वाले फैसल फरूक साहब को मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद या साहब क्यों कॉल पे नहीं ले रहे थे। उसकी यही वजह थी कि उतावलापन और बगैर बेसब्री से बात सुने। मैंने डॉक्टर साहब से अर्ज किया था कि जो इस तरह के लोग हैं ज्यादातर, जिनका पता हो कि उसने इसी तरह करना है, उसकी बात सुन लिया करें, उससे सवाल पूछ लिया करें, उसको लाइव से निकाल के उसका जवाब दे दिया करें। फिर अगर दूसरी बात यह है, ये कहते हैं जी आपने मुझे कहा था पूरा मौका देंगे। हमने कब कहा था कि हम सारा टाइम फैसल फरूक साहब को देंगे? आप खुद बता रहे मेरे पीछे लाइन में 5 बंदे खड़े हैं, तो
تو آپ کہیں جی ڈاکٹر صاحب بڑھیا شکریہ، آپ نے 5 منٹ مجھے دیے ہیں، آگے 5 منٹ جو ہے وہ دوسرے دوست کو بھی دے دیں. تو آپ بجائے ان پہ کمنٹ کرنے کے میرا خیال ہے شمع صاحب کو لیں یا اس کے بعد ظاہر صاحب جو بھی لائن میں کھڑے ہیں. سب سے پہلے کال ان کی ہی لی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، سب سے پہلے کال ان کی لی گئی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں خود نہیں بولے یا خود اتر گئے تھے. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. اچھا